Ini sini Tripura Employees Federation Central Committee sini edisi hapangno kaisa deputation remane bisingtui dini oro paimanjangnai sini media ro borno sini TF ni pokko theke belai ken hambaya paro tai sinoro paimanjang pokya sini advisor board ni senior sini borong manang Sri Kumar Deburma tai aro sini advisor no borong manang Sokram Deburma tai Monojit Dia tai sini Vice President Tinku Jodia tai sini Vice President Cipto Deburma tai General Secretary Orimes Jodia General Secretary Sondre Deburma tai Block President Jodoh Deburma kita sini channel no media mana naik tongai haste ni joto takut bukur dong jeng belai kena hambaya paro sini ingui ini jeng orang press meet kayak mana uddishong ka sini Tripura Employees Federation ni ingui naik haste ni sini edisi প্রশাসন যারা চিনি কর্মচারী রক যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় কয়েক মানে কর্মচারী ছাত্র সংশ্লিষ্ট নাই কয়েক দফা দাবি চিনি সিএম जों সারবিধি প্রদান খাইয়া অন বিসিং দङ এক নাম্বার চিনি 23 24 25 26 এই কয়েক বছর 392 জন রিটায়ারমেন্ট থাকা और रिटायरमेंट थामानि परिप्रेक्षिते एडिसि हापा निनी जरा रिटायरमेंट थानाय बौनि राज्य प्राप्य अधिकार कर्मचारी जीवन से जीवन जेरै बिनि मानथाय आबनो बन्चित दंखा आबनो बन्चित न मायन बागेनाय बिनि फेमिली बेलायखिनो प्रब्लेम दंखा बिनि बोसाबति परिनानै बिनि শারীরিক বার্ধক্য ভাতা চিকিৎসা খাজানি বিভিন্নভাবে সংসার চলানো বিভিন্নভাবে বিনি মার্কেট কঠিন সমস্যার লড়াই দंखा তাই আবনে বাগে जों एडिसि हाफानो बावनो दाति दाति बुंनो मानफैनो रना बागे जों कयजा कयख्या 2 नाम्बार ताकायजा कयनखा ट्रान्सफर पलिसि যারা जों नुगौ विशेष खालामनाय पाहाड़ी दुर्गम अंचले विभिन्न जगह
কাঞ্চনপুর নিনি 10টা কাঞ্চনপুর বান্দারিমা সৈগপুর বিভিন্ন জায়গায় সদন যখন ট্রান্সফার হঙ্গ আবার বিনি 10 বছর 15 বছর বিন ফেমিলি একদম হাতন থাকতে আবার বলে जों ট্রান্সফার করেছি जों সাকা जों এডিসি হাপনো जों রিকোয়েস্ট থেকে 2 বছর কেন বিনি জায়গা जों বিনি হোম এড্রেস ট্রান্সফার পান বাগে তাই আবার বাগে এডিসি হাপাং जों বনো কয়কে তাকাইছে ओंखाय जों जोंनि কর্মচারী জীবনাव जों नुगो রিটায়ারমেন্ট থানান সেকা 1-1.5 বছর বিনি হোম এড্রেস जों তরান বাগে जों রিকোয়েস্ট থেকে তাঙে হিন্দি যখন जों রিটায়ারমেন্ট থাंनाय दिन नौका सदर बजकन बिनी गंडसरा बा कांजनपुर विभिन्न जगह हाथ जगह रिटायरमेंट थांगो बिनी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट नि बागै नाय होम एड्रेस ले सेट जिनो जाय खानांगौ तै आबान बागै जों आपनो रिक्वेस्ट के ओंखाय ताकैसा ओंखाय चिनि एडीसी स्टेट गवर्नमेंट नि जे नियोग नि दिखायमोन स्टेट गवर्नमेंट नि जे 100 registered point ADC government tay state government aboni phulu khainai ADC government chakri talango tai ADC area jehetu chini 1984 23 আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন চিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জি বকাইছা জনে শিক্ষিত জাতিनि समाजनि रक्षक अबस्ति प्रासन बागै रजाखा ताई आबन बागै जों ADC हाबनो जों सावो जों रिक्वेस्ट खायो 100 registered point आपन सम्पूर्ण बातिल खाइनाय हायना हाय माने चिनि एडीसी हापो जों 85% चिन बर दङ रोस्टर पॉइंट बातिल खाइनाय जों सम्पूर्ण चिनि एसटी न रुला बागै जों खाइजाबो ताकैसा ओंखाय जों चिनि एडीसी एरियाव गोबां चिनि पोस्ट वैकेंसी दङ चिनि जेरावनि बेकार जुबुजुबुदनि बागैनाय दाबो चिनि दुर्गम एरियाव टीचिंग स्टाफ करे टीचिंग माने शिक्षा जातिनि मेरुदण्ड ए जाति माने विभिन्न जगाव स्कूल खाली दङ ते आबन बागै चिनि जेरावनि भविष्यनि बागैनाय शिक्षा एकमात्र मेरुदण्ड को जे स्कूल मास्टर करे आबरना जों अति सत्तर जों आबर फिलअप करना बागै जों रिक्वेस्ट खायसे एडिसे हाबो ए जे दाबिनो जों जे प्रस्ताव नागमानि आबो बेलाय खेनो वानसुका एवं बा सागा जोंनो जथा सम्भव आबो जोंनो ओखाने आसा सरकार हामबाय जोंनि मिडिया तक संनो एक्चुअली त्रिपुरा एमप्लॉय फेडरेशन तरफ থেকে তিনি যে সিএম একটা চার্টার অফ ডিমান্ড রেজার্ভ চিনি মেইন ইস্যু হংকে যে চিনি এডিসিনি যে কর্মচারী যারা রিটায়ারমেন্ট থানায়ও 3 বছর অতিক্রান্ত তংবাইখা বড় লিভ স্যালারি কমিউটেশন গ্র্যাচুইটি মানজাং তংবাইখা এবং তিনি जों সিএম नि খক্তি সাইমাंखा যে অমনে বাগিনাই ব চিফ মিনিস্টার বাই মালাইখাপো এবং অমনো একটা স্পেশাল প্যাকেজ তাবুক নাই দङ তিনি ইউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বো দङ জাগাও যে বসাগা একসাথে যদি অমরনো ব্যবহার রনা থাকাকে প্রায় 100 কোটি রান্না একে আং সিএম প্রশ্ন খাইকা চিন তরফ থেকে যে অন্ততপক্ষে তাবুক গ্র্যাচুইটি লিভ স্যালারি কমিউটেশন ও তিনটান বিসিঙ্গ কাইসাবनो রনা মতন এক্সিস্টিং পজিশন বাহাই দংনি संका गा आमो बरफ साखाजों जों साइटलाय दङ एके जों जेहेतु बरफ ताबो साइटलाय दङ अमन बिसिङाव जेबो कायसा रोखांके बाङै हिमालय चिनि कर्मचारी गोबां बर' रक अ रांनो आसायनाय फादारबो चिकित्सा खालामनो बागैनाय अपेक्षा नायसिंलाय दङ ग्र्याचुइटिबो मांखांके कम्पिटेसनबो मांखांके लिभ सेलारिबो मांखांके जों फादारबो थांनाय একটা চিকিৎসা खालामनो गोबां अमय रिटायारमेंट थांनाय रक दिनै अनेक रोगी कतर कतर खालाय दङ आबागैनो जोंनो अनेक समफोर फन खालायबो सोंहरो जे चिनि अबरंनो नर गाना दंमारिबा नर जेहेतु त्रिपुरा एमप्लॉय फेडरेशन तरफ থেকেबो अबरंनो सालाय आबागै दिनै मेन उद्देश्य जों दिनै सीएम नार थांनाय माने विशेष खालायनाय जों अ रिटायारमेंट बेपारनो दैनो जों सीएम बाय कक सालाय 어머니 내가 내 펜션에 심이 꼭 살게. না কবনে কক সারাকে কবনে কক সারাইবো আমো তো অনেকটা পয়েন্ট নি কক সাকাছিনি প্রেসিডেন্ট চিনি টিএফ নি প্রেসিডেন্ট অজিত ত্রিপুরা ব ব্রিফ খালাকে ল্যান্ড ইস্যু নতিবো খালাকে তা এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নতিবো কক সারাকে চিনি আর অনেকটা ডিমান্ড দङ তাই ইনি প্রমোশন 100% 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
प्रमोशन no तुइनाय रिक्रुटमेंट रुल no तुइनाय अनेकटा चिनि डिमांड दङ गा आमनो सोंमारा आसे ब्रिफ खाइना नंना सर पॉइंट सिमिस खाइखनारगा जे एसाराबो जे अनेकटा ताबो ट्रांसपारेंसी एडिसो कायसा बरक हुंदाके 15-20 बছর कालाय दोइका आइ रिमोटेड एरिया कायसा को ट्रांसफार होम फैसिलिटी नाय दका आमरावनो जाते माने जाते आ सुविधा जतने एमप्लॉय रंनो रजाक नांथों जोंहा नखरनो दैबो साराके हामबाय जाका अब 120 जन जे चाकरि तम आबन तिकेनो प्रब्लेम लग सालाके सिएन अब जों एक्चुअली जों साजागया तांगे हिंदी अब एडिसि प्रशासन बाहेके तालां अब जों साइमिया अब जों साना बाबा अधिकार गरै और जों नुगो दङरि एक और जों नुगो अब एकमात्र जानाय कोर्ट जखन रायरेनाय आबर बिनि जसा जाया अब बर सानाय अब सारा जों कोन टेस्ट of the खायजा काबो हायदा अब जों ताबो जे नलेज गरैखौ या त खायजा কোন प्रब्लेम दा किसे सपन प्रबि सालाके सिए अब साजागया आबन ते कोन आलोचना हले गाबामा संगठन त देबते संगठन खा आफाय कामो बनों इतै त फेते कोन खाजा खायजा का खायजा तांगिन रखेबो खायजा तिनि सिंजागया अब सागाबलाय अब एडिसि प्रशासन बाके चाकरि करैया अब जों जेहेतु कैसा संगठन अब चिन मते जों संगठन हते आबा हाय এই খাইছে চিন সংগঠন जों अब कोन खायजा